किभଳି चलछि बीएमसी ऑफिस रे दुर्नीति जेतेबेले आपण गोटे बार्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाण पत्र पई जाउछंती सेतेबेले आपण जे भी चाहिबे एवं आपण न चाहिले मध्ये आपण को से कहिबे जे आपण आपणकर छुआर बयस कमेबा को चाहुछंती कि सेति पई मात्र किछि टंका दियंतु आपणकर जा निर्धारित धार्य अछि 20-25 टंका न देकरी 3-4 हजार टंका दियंतु आमे संपूर्ण एड्रेस बदली देबु आपण घर ठिकाना बदली देबु सांगिया बदली देबु एवं जहा चाहिबे जेउपरि भाबे सर्टिफिकेट चाहिबे आमे ताको आपण जोगै देबु एवं या होछि बीएमसी रो स्टाम्प मरा सर्टिफिकेट को केही भी चैलेंज करि परिबेनी एवं जहा फरे आपणकर पिलार बयस कमा जाई परिबो मु एठार कहि रखुची जे छुआटे जन्म हेले कोनसे हॉस्पिटल जदि जन्म होला से तार वेबसाइट रु सीधा सड़क तार जन्म समय एवं तारीख सीधा सड़क स्पष्ट भाव आसी जाई थाए किंतु ताकू टेम्परिंग करा जाए एई बीएमसी हेल्थ ऑफिस रे एवं किबा टेम्परिंग करा जाए पूरा से ऑडियो वीडियो क्लिपिंग जहा कि हम हाथ रे लागिची ताकू आउथरे सुनि नंतु याको हल्ले देखिया कोन होई तम भाउजको टाइटल कोन थिला भाउज टाइटल थिला मल्लिक शाशुर टाइटल सेना ताले हेई पेरे माने वर्ष दिवस कम जियो तो जेते वर्ष जाय सेते वर्ष कम पेरे वर्ष दिवस कम जियो किस हॉस्पिटल की दरकार नहीं तो सेटा हम करिबे डॉक्टर सर्टिफिकेट हम सब सेइ में तो पैसा खर्च हो मु करे दे कम किछ होया दरकार मु गोटे डॉक्टर सर्टिफिकेट कर देबी जे एई डेट रे एई छुआ जो डेट ता तमे दबो सेई डेट रे छुआटा जन्म हिची बोल बुझिबे छुआ जन्म हिची बोल दबो तब देले एई टोडे एनएससी बाहरी एनएससी बाहरले सेटा कोर्ट को जिवो मिसकेस होबा बुझिबे सेटा मिसकेस होबा को जिवो मिसकेस हेई के आसीले जाई कि सब हम बा मिलुची डॉक्टर 10:30 गोटे काहर करिवो सर्टिफिकेट हां ए भाई का पोरो से केते बयस से 8 वर्ष रे एडी हॉस्पिटल जन्म हिची तो हां जो स्पार्स रे हितला स्पार्स रा डिस्चार्ज दा और भाई को आईडी प्रूफ धरि जासिबो एडी फॉर्म नै दिबो काली 10:30 आसी की सांगे फिलअप कर दबो ये कर दबो जो हम जो ताको बापा आसे पड़ो न मु ने आसले हिजो एक्चुअली ताको बापा आसे पड़ो माने सी अप्लाई करिया कथा नै मु फॉर्म एक्चुअली बाबा भाई अछन तो बैंक चाकरी कोडी अछि केन्द्रापड़ा फॉर्म तो नै जो बापा आईडी प्रूफ नै जो तमे मते दे दो मते दे दबो 200-300 टका खने दे दो मु करके दे दो मान बेटा फाटिया जो बयस कमिया को हल्ले देखिया कोन होई तम भाउजको टाइटल कोन थिला भाउज टाइटल थिला मल्लिक शाशुर टाइटल सेना ताले हेई पेरे हैं 3000 टका खर्च हो भाई को पचारी मते कर हां जी ठीक है हला जो माने वर्ष दिवस कम जियो तो जेते वर्ष जाय सेते वर्ष कम पेरे वर्ष दिवस कम जियो किस हॉस्पिटल की दरकार नहीं तो सेटा हम करिबे डॉक्टर सर्टिफिकेट हम सब सेइ में तो पैसा खर्च हो ठीक है बुझबे ना कि जदी करिया तो भाई को पचारीबा आनी मते देखा कर हैला अच्छा नंबर ता दे दोना नंबर एडी बरे सब बळे थिबी डॉक्टर 6टा बंद ठीक तो 11टा रो से जॉब कोर्स तमे आसीबो तो दे देबी तमे काली आसो भाई के पठाई फॉर्म नहीं हो फॉर्म काउंटर बंद हेलानी न रखि थान तमे कहितो काली की रखि देथिबी हां तो काली गोटे फॉर्म तमे भाई नि पचारो कोन से करिवे कोन से करिवे सीबीएसई रे एडमिशन करबे तमे पचारो न पचारो से हम कहिया से अनुसार मो डॉक्यूमेंट तैयारी करबी ना कहि कोन आनी अच्छा हला कथा हेले भाई संगे भाई कहते कि जो एबे फॉर्म ता नहीं आसले रे हितांता एबे पर फॉर्म ता देई होबन मो पाखरे बे नाही न देई दिथान थिले देई दिथान काली पुन 10 टा से पड़ो नहीं शीघ्र 10:30 11टा 8:30 का छ इतले तमे अलग दी पर खाइ तमे को चाकरी करछ मु चाकरी करनी एक्चुअली मु अच्छी घर किंतु काम तो 8 9 टा एबे बंद सार छुट्टी बोली समस्त जे जोड़ पड़ेले फॉर्म थिले मु देई दिथान लागबो खाली कौन तुम निज घर एठी ना भड़ा नहीं आम घर तो भड़ा नहीं आउ एठी कोड भाई रहो ना भाई बैंक रे अछंती ढेंकानाले अछंती ना नहीं आंध्रा बैंक पटिया पटिया तो से रहउछन मु रहउछि किंतु एठी रसूलगढ़ रे मु तमे जोठी रह भाई कोड रहउछन भाई पटिया रहउछन पटिया रे भड़ा रे रहउछन या तो जो पटिया रे भड़ा रे रहउछन जो आपण आनिबे भाई जो ऑफिस जो चाकरी गले कागज आनिबो हला तांगा फोटो आईडी आनिबो जो घरे रहउछंती तार इलेक्ट्रिक बिल टा आनिबो से ओनर फोटो आईडी परिबो ओनर हां से दे देबे तो तांगा फोटो आईडी टा आनिबो हमर एफिडेविट कर देबा जे एई छुआर बात हबा पूर्व ये घर थिले सेडा मु करे देबी कम किछ होया दरकार मु गोटे डॉक्टर सर्टिफिकेट कर देबी जे एई डेट रे एई छुआ जो डेट ता तमे दबो सेई डेट रे छुआटा जन्म हिची बोल
ବୁଝିପାରିଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ଦବ ତାପରେ ଦେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ NSC ବାହାରିବ NSC ବାହାରିଲେ ସେଇଟା କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ମିସକେସ୍ ହବାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଟା ମିସକେସ୍ ହବାକୁ ଯିବ ମିସକେସ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ଯାଇକି ହବ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ କମିଯିବ ତ ହଁ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ ସେ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଟାଇଟେଲଟା ତା ମା ଟାଇଟେଲ ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ରହିବ ତମର ଯୋଉ ନା କଣ ଟାଇଟେଲ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା ଛୁଆର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଏଟା କଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି କି ଛୁଆର ତ ହଉଛି ସେ ତ ପଢିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦରକାର ଆଉ ଏବେ କରିଦିଅ କାହିଁ କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର ଇଏ ବେଳକୁ ବାହାରି ଯିବ ଫର୍ମ ଯଦି ତମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଦେଲେ ଏବେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଏ ବେପାର ହବାକୁ ନା ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବନି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଲାଗିବ କାହିଁ ମିଛଟା କହିବି ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ସବୁ ତମେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଦେବି ଇଏ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି ସବୁ କାମ ମାନେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କେତେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ କାଲି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଇନ୍ ଦୋକାନ ଆମେ କରିଦେବା ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ ସବୁ ନେଇ ଆସ ଯାହା ଦରକାର ଆଉ ଯାହା ବାକି ଲାଗିବ ସେଟା ଦେଖିବା କଣ ଲାଗିବ କଣ ହବ 2 ବର୍ଷ କମିଯିବ ହଁ କହିଲି ପରେ ଯେତେ ଦିନ ତମେ ଚାହିଁବ ସେତେ ଦିନ ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାଡାମ କାଲି 4 ବର୍ଷ କମିଯିବ ତ ଯେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଟା ଲେଖିକି ଆଣିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ତ ମୁଁ କଣ ତମେ କଣ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଆଡମିସନ କରିଥିବ ବାଇଚାନ୍ସ ଅନଲାଇନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନା ପୁଣି କି ଇନକ୍ୱାରି ମାଇଲେ ଡକ୍ଟର ସ୍କୁଲ ବାଲା ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ତ ଲେଖିଦେବୁ ଜେନୁଇନନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ପାସପୋର୍ଟ ବାଲା ବି ଆମକୁ ମାଗିବେ ଆମେ କଣ କାମ କରୁଛୁ ଜାଣିନୁ ତମେ କଣ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଆମେ କଣ ଜାଣିନୁ କେମିତି କଣ କରାହବ ସେଇଟା ବି କରିବା କଥା ନା କିଛି କାହା କଥା ଶୁଣୁନି ଟୋଟାଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଏମିତି ବି ଲୋକ କରିକି ନଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏମିତି ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ 79 ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସେମାନେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ହଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦେଖିବ ସେ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭିସା ଫିସାରେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲେସ୍ ହବା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛି ଏଇଠି 72 ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ କିଛି ମାନେ ଆଉ ଛୁଆ ପଢିନି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାବିଲେ କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା କହୁଛ କଣ କିଏ କଣ ବତେଇଦେଲେ କାହା କଥା କିଛି ଶୁଣନି ଶୁଣିଲେ ବେଶୀ ଖରାପ ପିଲା ଯଦି ବାହାରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ତ ବାହାରେ ହଉଛି ଘର ଆମେ ତ ଟାଇଟେଲଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ମାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଅଫିସର କିଛି ନେବେନି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବେନି ତ ପୁଣି ପଛରେ ନା ପଛରେ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଫାଇନାଲ କରି କଥାଟା ଡକ୍ଟର କଥାଟା କହିଦେଲି ନା କିଛି ମାନେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କେବଳ 3 ମାସ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ତମର 5,000 ଟଙ୍କା କହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କାହିଁକି 5,000 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଦରକାର ସେତିକି କରିବି ମୋ କଣ ଦରକାର ଅଛି ପଇସା କହିବା ପିଲା ଗୁଡା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ପାଠ ପଢାରେ ତାର ସୁବିଧା ହବ କେମିତି ସେ ମାର୍କସର ପାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ କରିବା କଥା ଆଉ ତମେ ଆମେ ଏତେ ପଇସା କରିକି କଣ କରିବୁ ମୁଁ 5,000 ପଇସା ତମର ମନା କରିଥାନ୍ତ ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଛି କାହିଁକି କଣ ଦରକାର ଏଇଟା କଣ ବେପାର ସଂସ୍ଥା ଇଏ ହେଇଛି ଯେ କଣ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତମେ ଜେନୁଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବ ଆଉ ଆଠଟା କାହିଁ